تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله وينصرك الله نصرا عليه. عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله حسبي عليه. الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله إن الله عليه. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى خصنا وحبانا. صلى الله عليه. بسرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله على صحابتك عليه. الكرام حماة دينك أسمحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه. ما حدا هذه المودة هيج الأشجانا. صلى الله والله ما عليه. ذكر الحبيب لدى المقيم إلا وضع والها النشفانا. صلى الله عليه. الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه. المصطفى إلا بهم تعشوا وأثبرانا. صلى الله عليه. كلك وتحن تسأل ربها الرضوانا. صلى الله عليه. كذا فاسمع إلى سير المشفع وريف الآذانا. صلى الله عليه. المجتبى واخضر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطائب وتعوم الآل جمعان ما بدا نور الكواكب. مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبائب. بك يا خير الحبائب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب. فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير وهيب. مرحبا يا مرحبا مرحبا مرحبا
الحبايب مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب بك يا خير الحبايب يا شريف الأصل لودنا الله بك في كل النواحي يا رسول الله أنت ملجأ كل عسير أنت مأوى كل تائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا يا مرحبا جئت من أصل أصيل الله هل في أعلى الدوائي يا رسول الله من قصائن ولؤيين بديخ المجد بن غالي مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا يا مرحبا يوم وجودي فلك يوم وجودي ظهرت فينا عجائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب شرت سنات بالعطايا بشرت سنات بالعطايا والأماني والرغائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير
عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بتواب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه. قد كان يعمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو بن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن كسي كان والده يدعى حكيما شأنه قد امتلأ أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. وفز وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمينة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. فرأس كما قد جاء ما أملس به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه فقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله وأتينا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله واسقينا يا رب اغثنا يا الله بحياها الطال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد الطهرى وآله والصحابة مسنا الشيطان البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا والحسن مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا والحسن يا رسول الله جينا للزيارة قاصدين نرتجي منك شفاعة لجميع الحاضرين مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا والحسن على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أمة سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam hari ini kita berada di malam Jum'ah, Lailatul Jum'ah, di salah satu bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram, ya, termasuk daripada Asyhurul Hurum, ya. Kalau orang Jawa ngomong bulan Suro, ya. Bulan Suro wayahe ngumbah pusaka, ya. Wayahe ngumbah keris, ya. Itu semuanya itu sebenarnya isyarah, ya. Namanya ngumbah keris itu kudu ngumbah keris itu bukan. Maksudnya itu ngumbah mensucikan diri kita, hati kita itu loh, selama setahun. Ya, pusaka, ya. Yang namanya pusaka itu sebenarnya hati kita, ya. Tapi oleh orang-orang mungkin ya informasinya itu putus di tengah. Jadi nyampe oh ngumbah pusaka, ngumbah keris, ngumbah anu, ya. Kerisnya diumbah, ya, akei diumbah, tapi hati ini gak diumbah. Itu keliru, salah kaprah, ya. Lek hati ini diumbah, ya. Lek hati ini diumbah, ojo keris, ya. Beting aja sudah disakti, ya. Tapi sakti ini kudu settingan loh, ya. Kok kena pesulap merah, ya. Dikongkon di wartawan datang, menurut dijalui KTP ambil kakak ambil RT ini datang. Yang lagi viral, ya. Jadi memang ya fenomena akhir zaman itu jangan gampang percaya dengan yang namanya keramat-keramatan, ya. Karena di dalam kitab itu banyak disebutkan, sehingga para wali Allah itu justru mereka itu izin gak mau ketok keramat-keramati, ya. Nek kalau keramat model kok ngono iku yes, ada ilmunya, ya. Ada ilmunya, tinggal pakai kostum apa aja, ya. Kalau pakai kostum resmi ya jadinya pesulap, ya. Tapi lek nggak jubah, nggak anu, terus katoke karo aroma, ya. Padahal wali yang asli itu ndak mau, ya. Cukup tadi wali santri ayo, cukup tadi wali murid ya. Ya, itu, ya. Tapi khususnya di bulan Muharram ini, makanya pembahasan kita akan membahas tentang masalah hari Asyura yang insyaallah jatuh pada hari Senin, ya. Senin, hari Ahad malam Senin, ya. Mulai baca doanya hari Ahad malam Senin, ya. Kenapa hari Asyura ini begitu penting? Karena banyak terjadi peristiwa besar di hari Asyura. Yang pertama yaitu diterimanya tobat Nabi Adam alaihis salam, ya. Ketika diturunkan dari surga, ya, diturunkan dari surga ke bumi, ya, dipisahkan dengan ibunda Hawa, ya, selama kurang lebih berapa? Ya, ada mengatakan 300 tahun lebih, ada mengatakan 1000 tahun, ya. Bayangno, ya, jomblo di kene dunyo selama 1000 tahun dipisah gak ketemu diwian, ya. Jadi banyak sekali, ya, versi-versi cerita yang macam-macam. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu diturunkan di Sri Lanka, ya. Makanya ada namanya itu, ya, ada namanya itu Jabal Adam, Gunung Adam. Karena di puncak gunung itu, ya, puncak gunung itu ada semacam kaki yang ada telapak, bekas tapak kakinya Nabi Adam. Ya, iki para traveler iki, ya. Nek di takdir merono, ya, cobaan, ya. Muncaknya itu lumayan jauh, ya. Ada Albar. Enggak masuk, belum datang Albar, ya. Ya, muncaknya lumayan tinggi, hampir 5 jam, 5-6 jam ke atasnya itu. Ya, memang tempatnya tinggi ada. Makanya disebut Gunung Adam karena ada bekas tapak kaki Adam. Jadi menurut beberapa riwayat, jadi Nabi Adam itu diturunkan di atas gunung tersebut. Nah, setelah bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi pada hari Asyura. Kemudian sama juga dengan Nabi Yunus alaihi salam, ya, ketika diuji dengan umatnya, ya, yang enggak mau nerima, ya, diajak beriman enggak mau, ya. Akhirnya Nabi Yunus, kalau bahasa kita sekarang itu menenangkan pikiran dulu, ya. Ya wis tak tinggal sik wis umatku iki.
Ditinggal naik perahu. Ya, naik perahu ternyata ada ombak besar terpontang-panting. Yes, kayak The Pirate of Caribbean ngono kuwi ya. Terpontang-panting, akhirnya kata orang yang pengalaman, ya, iki gak tahu ki selama puluhan tahun saya mendakodai kapal ini gak tahu koyok gini. Ya, iki pasti ada orang pendosa di kapal ini. Kok bisa kapal ini terombang ambing? Gak iso mandek. Ya, ya wis, sekarang diundi saja. Ya, diundi 1 kali. Yang keluar namanya Nabi Yunus. Loh, mosok sih? Karena mereka tahu, jadi orang di dalam kapal ini tahu bahwa ini orang baik. Ya, mosok sih wong iki? Dicoba lagi 2 kali. Ya, yang keluar nama Nabi Yunus. Ya, dicoba lagi 3 kali, yang keluar nama Nabi Yunus. Jadi sebagian di dalam kapal itu tahu bahwa ini orang baik, orang soleh. Ya, wis, karena ini berarti 3 kali, berarti memang ketentuan Tuhan, ketentuan Allah. Ya, jadi sebenarnya mereka itu zaman dulu itu ada namanya agama samawi. Ya, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi turun dari tiap para nabi dan rasul. Nah, baru di era zaman Nabi Ibrahim itu yang pemeluk agama samawi disebut umat Islam. Disebut muslim. Walladzi sammakumul muslimin. Ya, yang disebut, jadi pertama penyebutan nama muslim itu adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, ketika agama terakhir ini turun kepada Nabi Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sebagian besar mereka itu keturunan Nabi Ishak, yang nabinya Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam enggak terima. Ya, lah kok ternyata Nabi akhir zaman itu kok keturunan dari putra Ismail. Ya, seharusnya kita dari keturunan Nabi Ishak. Ya, tidak terima, sehingga mereka tidak akan ridho sampai ila yaumil qiyamah. Ya, ini ya, jadi sampai kapanpun mereka tidak akan ridho. Ya, nah kemudian setelah itu Nabi Yunus alaihissalam dilempar ke laut. Ya, ketika dilempar ke laut ada yang namanya hut. Ya, ada ikan besar, ikan paus. Ya, ada paus itu sebesar kapal, 3 kalinya kapal, dimasuk ke dalam ikan tersebut selama 40 hari 40 malam. Apa yang diucapkan Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalamnya lautan, into the deep, ya, into the deep of sea, ya, di dalam kedalaman lautan, bukan di dalam birunya cinta, ya, di dalam kedalaman lautan. Alwi wis gak ngefek kira-kira ngono iki. Ya, wis birunya cinta, halah wis, ya. Wis levelnya wis munggah, ya. Levelnya wis munggah wisan, ya. Si manis-manis sih enggak apa-apa, ya. Pertahankan kemanisan tersebut. Ya. Dan sebarkan, tularkan kemanisan tersebut pada circle-circle di sampingmu. Ya, jangan segera menyusul dirimu, ya. Ya. Jadi di dalam lautan selama 40 hari 40 malam. Ya. Lah, zikirnya Nabi Yunus alaihissalam ini la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sampai tembus ke langit, ke arsy. Sehingga penghuni langit itu tahu, loh. Apa kata para malaikat? Ya Rabb, sautun ma'ruf. Ya. Ini suara ini ndak asing, familiar suara niki Kanjeng apa? Ya Allah, suara niki kok kenal tapi nggone ndek ndi. Ndak terlacak. Nah, berarti apa? Nabi Yunus ini termasuk orang ahli zikir. Berarti umat lek kepingin dungane diijabahi, iku jangan pernah putus berdoa. Masalah ijabah itu nanti Allah yang tentukan. Allah akan berikan di saat kita siap, bukan saat kita mau. Ya, saat nanti kita siap, Allah siapkan semuanya. Ya, ada orang minta, ya Allah, kalau kepingin ini, ya. Si hatimu ku gurung ono sik rasa syukur. Kon kok lek tak kei iki kok mero sombong. Ya, sik cek awakmu cek kena dhisik. Ya. Seperti perumpamaan anak bayi
Abdan misalnya nangis merengek njaluk nang Mas Alif. Mas Alif, aku tukono pisau sing tajem iku ya. Tukono pisau iku apik. Misale pisau sing tajam. Ya, apa? Victorinov ya. Sapa? Mas Baja ya. Ya, gak ngurus pokoknya aku takon Mas Baja wis ya. Ya, pisau sing gawe mbeleh iku lho ya. Oh, Alvan sing ngerti ya. Pisau sing regane mek 4 juta itu loh. Sing made in Jerman itu. Jadi lek gawe mbeleh sapi mek sret ngene tok wis. Ya. Langsung dikene tok gurung nek rambut iku potong pisan. Ngene tok lho ya. Ya. Saking tajeme. Ya. Njaluk pisau iku. Sing njaluk coba arek cilik. Kira-kira dikasih ndak? Enggak. Karena tahu ini belum bisa menggunakannya. Malah membawa madharat. Tapi lek misale njaluk pelembungan dikasih karena tahu ngerti. Ya. Tapi misale moro alwi sing nangis njaluk pelembungan, pantes ndak? Ya, kan enggak pantas. Jadi kadang kita meminta sesuatu yang besar di mata kita. Tapi bagi Allah SWT, iku cilik iku gak pantas gaya awakmu. Engko kontake sing luwih gede sing luwih api. Tapi kadang kita tuh lebih banyak suudoni. Lebih banyak kok gak diijabah-ijabahi. Padahal sebagian para ulama ahli tasawuf mengatakan ketika lisan kita digerakkan ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, itu artinya kamu sudah diijabahi. Ya. Berarti lisanmu digerakkan untuk berdoa, itu artinya Allah sudah mengijabah doamu. Cuman tinggal waktunya saja. Entenono sih waktu nih. Ketika sudah tiba waktunya, Allah kasih dengan hati yang siap dan segala sesuatunya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu soal urusan dunia akhirat. Tapi soal urusan ibadah, kamu harus minta dengan ikhtiar. Contohnya apa? Ya Allah, kalau kepingin istiqomah, ya. Kepingin istiqomah tapi ketika datang seruan untuk berbuat baik, aras-arasan. Ya, kepingin istiqomah sholat aku. Ya, wis banyak sholat sing tak tinggal wis. Muadzin iki, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Ya. Waduh, enak rek adzan iki. Sopo sing adzan iki? Ya, saking enak sampai keturun. Ya, itu dilawan itu, ya. Itu dilawan, hawa nafsu seperti itu dilawan, ya. Orang yang kuat itu ya kok di statusnya apa hilmi lah salah, hilmi apa rizki ya. Orang yang kuat itu bukan orang yang mengangkat barbel. Orang yang kuat itu bukan orang yang dia mengatakan cinta kemudian dia ditolak, dia tetap tegar, bukan. Orang yang kuat itu bukan orang yang ditolak berkali-kali tapi dia tetap maju, bukan. Orang yang kuat adalah orang yang kuat membuka matanya di dinginnya fajar pagi hari ketika muadzin berseru hayya 'alas shalah, buka oh, bismillah langsung bangun sholat. Masih mari sholat turun meneh ya. Berarti dia sudah mengalahkan ya, mampu mengalahkan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Gak apa-apa walaupun misalnya ya cuman gak iso langsung 5 waktu. Iso mek subuh to, maghrib to, pertahankan itu. Ya. Nanti kalau sudah terbiasa ditambah lagi. Ya. Berarti Allah nanti kasih rezeki sama kamu. Wis, oh tibakno arek iki syukur dikek dhuwit sakmene. Dikek rezeki berarti ditambahi ya. Malaikat tulisan ya. Ada iki nulis di sini tambah ono meneh ya. Gus tapi ini ku anu salat sing penting dia istiqomah. Kok ora istiqomah tambah ono meneh ya. Ya jadi doa kita itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yunus ya. Ketika berada dalam perut ikan selama 40 hari, 40 malam di dalam gelapnya malam, kata malaikat, iki suara iki kok gak asing tapi sinten ya Rabb ya. Sehingga sampai pada hari Asyura keluar dari perut ikan. Jadi dikeluarkan dari perut ikan itu, ikan ini ngerasa panas. Apa ini ya? Dikeluarkan, dimutahkan. Jadi Nabi Yunus itu keluar dari perut ikan dalam keadaan lemas. Ya, bayangno, 40 dino ndak makan, lek minum kayak iyo. Ya. Tapi lemes. Jadi kan dalam kitab itu jadi tubuhnya Nabi Yunus itu penuh dengan lendir. Ya. Seperti anak ayam yang netes dari telur itu loh ya. Sehingga kemudian Allah SWT berikan satu mukjizat, di pinggir pantai itu tumbuh yang semacam buah anggur. Ya, coba di pantai ini, di Malang ini sing di pinggir pantai ini ono buah anggur. Mas baca aja coba. Ya, Sendang Biru ono ta? Ya. Pinggir pantai tapi ono buah anggur. Ya. Sing umum kan lah anu. Ya, pop es.
Kalau anggur anu lah. Ya. Anggur bubuk lah niku ya. Ya, kena buah anggur ya. Kudu anggur merah lo yo. Ya. Bukan anggur merah ya Ahmer lo yo. Ya. Ya, anggur bubuk malah nih ya. Bubuk temenan umak ya. Ya, nah, jadi itu tumbuh buah anggur yang masih hijau. Ya. Langsung dimakan oleh Nabi Yunus. Ya. Setelah itu berjalan kembali ke desanya, di jalan ketemu sama seseorang. Loh, Sam, gue enggak asing sih ambil umak Sam. Loh, siapa? Saya adalah Yunus putra siapa gitu yang mengatakan. Loh iya, orang-orang di kampung Jodipan itu mulai saulan wingi golek sampeyan. Ya, nyari-nyari mana yang namanya Nabi Yunus ya. Di Jodipan wetan kono iku lho. Kabeh padha kate insaf kate tobat ya. Tekok kesatrian, tekok Jodipan, kebalen kate insaf kabeh golek sampeyan. Ya. Nah, ternyata ketika Nabi Yunus kembali mereka beriman. Coba ini doanya Nabi Yunus baru diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 40 hari ya. Dengarkan Nabi ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika minta kiblat itu dirubah menuju Masjidil Haram. Berapa lama kemudian baru diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi loh nih ya. Rasulullah ya, yang kalau berdoa pasti diijabahi ya. Ini baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah setahun 4 bulan. Ya, falan waliyannaka kiblatan tardhaha. Ya, ben bengi Kanjeng Nabi itu ndonga mandang ke langit kok gurung ana wahyu turun. Perintah menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Tiap malam sepertiga malam nangis keluar lagi, gurung ada perintah. Baru ketika di masjid, di salah satu masjid di kota Madinah ya, turunlah perintah ketika sholat asar untuk falan waliyannaka kiblatan tardhaha. Ya, perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram di dalam rakaat yang kedua, mengatakan demikian di riwayat, sehingga masjid itu sampai sekarang disebut Masjid Kiblatain ya. Jadi kalau nanti semua ya jamaah Muhibbul Mustafa ini, sahabat-sahabat Muhibbul Mustafa ya ke sana, bukan kalau saya enggak pakai kalau ke sana ya. Ke sana nanti jangan lupa doakan kita ini ya, iling konco ini pas ngaji. Oh iya yo, kibian dek ini bian. Langsung ditulis di kertas. Jamaah Muhibbul Mustafa segera meluncur ke sini di foto ya. Ya. Nah, Alwi ambil selfie ambil istrinya begini ya. Ya. Nah, ya. Ya. Rizky kata background ini buri, Rizky sih tawa-tawaan ambil penjual di ngene kono ya. Ya. Hilmi nuntun anak ini buri. Ya, amin ya rabbal alamin ya. Jadi itu ya. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sama juga dengan Nabi Nuh alaihissalam ya. Ketika ya terjadi air banjir bandang di hampir seluruh dunia, separuh dunia. 40 hari 40 malam ya. Yang mana air itu keluar dari dalam tanah warnanya kuning. Budak ngono ya, dari dalam tanah. Ya, 40 hari 40 malam. Terus hujan dari langit, udane iku warnane ireng. Coba bayangkan ya. Kok kita kehujanan sedino ya, udan terus ya. Banyu kali nek Jodipan iku wis munggah pisan ya. Di Oroto wis kate sampai jembatan peler ya. Jembatan ini Albarka ono ya datang ya. Ya. Wendi ngene sampai di ngene di ngene cedek omahe Lutfi jembatane sampai ambrol ya. Dia yang sampai ambrol ya. Kutuk robo wis piye ya. Sampai dek kini sampai tadi arung jeram. Ya, arung jeram yang menuju akhirat. Ya, tanpa syarat. Langsung budal wis. Ya. Jadi itu selama 40 hari 40 malam. Jadi keluar air dari dalam tanah, hujan dari langit, airnya warnanya hitam. Ya. Nah, setelah 40 hari ya, Nabi Nuh alaihissalam itu diselamatkan perahunya sampai ke satu bukit namanya Bukit Judi ya, bukan judi gambling ya, bukan judi slot ya, Al Judi nama satu daerah ya. Wis diblokir ya, sudah blokir ya. Ya. Nah, yang menarik ya, di perahu Nabi Nuh alaihissalam itu ya,
di perahu Nabi Nuh alaihi salam di Maulid Tiba yang kemarin kita baca, minggu kemarin kita baca ya. Qila wa Nuh qala Nuhu bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Ya, jadi malaikat itu penghuni arsy, penghuni langit, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, memunculkan ya, bukan menciptakan, memunculkan cahaya nur Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu kabeh bingung ya. Ya Allah ya Rabb, ini siapa ya? Kok cahayanya ini ya menerangi seluruh alam? Ini siapa? Ya. Siapa ini ya Rabb ya? Qila wa Musa, ya kan? Di dalam Tiba disebutkan siapa? Qila wa Isa. Itu mungkin Nabi Isa itu. Bukan. Ya. Itu mungkin Nabi Nuh. Qila ya Nuhu yanju minal gharaqi wa yahlik man khalafa min ahli wal aqarib. Nabi Nuh itu selamat dari banjir bandang yang terjadi hampir di separuh dunia. Ya. Kemudian seluruh keluarganya lenyap, tapi Nabi Nuh selamat. Ternyata di dalam riwayat disebutkan dalam kitab bahwasanya di bahtera perahunya Nabi Nuh, di depannya itu apa namanya lek ngaran ini kuci? Buritan itu loh, buritan. Depannya kapal itu loh. Ya, itu kok napa namine niku? Ya, moncongnya kapal itu. Sing One Piece, sing delok One Piece iku apa jenenge? Ya. Lek One Piece kan gambare kelinci kok ya. Ya, itu depannya itu loh ya. Buritan depan, dek depannya itulah. Wis gampangnya bemper ya Mas Bace ya. Ya. Lek motor lah bemper, iki bemperi kapal ya. Tapi kapal Nabi Nuh itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi karena nama itu tadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan Nabi Adam ya. Dewean di swarga dengan segala nikmatnya yang ada di dalamnya. Iku sik galau ya. Nabi Adam diwian ya. Bingung. Itu perumpamaan. Padahal dengan segala nikmatnya di surga ya. Ya kepengin buah cetek kering jomo. Tapi bingung. Kok susah ya. Sampai ini. Susah. Allah tahu. Ya, ternyata ketika Nabi Adam tidur, diambil salah satu tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri, ya. Kalau ono tulang rusuk sing kiri ono ndak? Ya. Yang belum menemukan tulang rusuk kurban wingi wis oleh ndak? Ya, pas saya idul kurban wingi wis oleh ndak? Ya. Jadi diambilkan dari tulang rusuk sebelah kiri ketika Nabi Adam tidur. Ya, ketika bangun meroketok, ya, seorang perempuan, ya, yang sangat cantik, ya sapa meneh ya, nek swarga ya kan wong wedok meneh, itu perempuan yang pertama kali, ya, kaget, ya, jadi kok bahasa kita kate kenalan ngono lho, ya, mau mendekat sama malaikat, santai sam, ya, ya, umat panjenengan kudu bayar mahar sih. Ya. Akhirnya Allah SWT memberikan kepada para malaikat ya Nabi Adam agar membayar maharnya. Ya, apa maharnya? Ya. Nabi Adam iki pinter, ya. Bapaknya para manusia. Jadi ketika wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kan Nabi Adam diajari oleh Allah SWT ya, nama-nama yang ada di surga. Jadi dihafalkan. Ya. Ketika Nabi mengatakan, ya Rob, saya tahu maharnya, ya, yaitu maharnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Loh, ketika ditanya, dari mana engkau tahu? Ya Rob, aku tahu. Tidak mungkin engkau menyandingkan satu nama, ya, namamu yang mulia dengan satu nama kecuali, ya, makhluk tersebut adalah orang ciptaanmu yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Nah, sehingga itu jadi maharnya, ya. Itu Nabi Adam alaihis salam, ya. Jadi itu. Nah, ketika diturunkan ke bumi dipisahkan dengan ibunda Hawa itu terpisah selama beberapa ratus tahun, ya. Sehingga dipertemukan, diterima taubatnya ketika hari Asyura, ya. Hari Asyura. Jadi banyak sekali peristiwa yang terjadi di hari Asyura. Makanya disebutkan hari Asyura itu adalah hari di mana taballahu ala qaumin wa taballahu ala akharin. Allah SWT menerima taubat beberapa orang dan Allah menerima taubat
beberapa kaum yang lainnya. Ya, termasuk kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu di antara anjurannya, amalan yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu berpuasa. Jadi puasanya hari Senin. Mau ambil puasa hari Ahad, Minggu, Senin enggak apa-apa. Ya, hari Ahad, Minggu, Senin enggak apa-apa. Ya. Atau ambil hari sebelum hari Senin. Ya. Atau ambil Senin Selasa. Enggak bisa ambil hari Senin, enggak apa-apa ya. Jadi kalau hari Ahad sama hari Minggu ya sih benar ya. Itu puasa Tasu'ah. Ya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ya, Rasulullah itu mengatakan la in baqaiti ila qabilin la asumannat tasi'. Ya. Ketika Rasulullah SAW itu masuk ke kota Madinah, jalan ke kota Madinah melihat orang-orang Yahudi gak kok biasa nih. Biasane isu iku wis jakong di warung kopi ambek sedal-sedul ya, ambek kopine sik rotok panas ya, ambek ngobrol. Kini Kanjeng ngeliat lho. Kok wong-wong Yahudi kok gak ono. Ya. Ternyata ditanya apa? Ini kita lagi puasa. Puasa hari Asyura karena di hari tersebut Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ana haqqu bi Musa minkum ya. Aku lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Kenapa? Karena orang Yahudi mengaku tok. Ya. Ngaku tok nama Nabi Musa, nama Nabi Isa cuman dipakai sebagai tameng. Tapi mereka banyak mengingkari nabi mereka. Ya. Banyak kitab-kitabnya yang dirubah. Di dalam kitab Taurat yang asli itu ada nama Nabi Muhammad. Di dalam kitab Injil yang asli ada Nabi Muhammad tapi namanya Ahmad. Wa rasul ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ya. Tapi oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani bagian tersebut dihapus. Ya. Dihilangkan. Ya, yaitu ya. Jadi memang sudah dari dulu. Ya. Kemudian kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahabat-sahabatnya untuk berpuasa. Bahkan sampai ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ya, kula niku wau pun makan gorengan setunggal Kanjeng Nabi. Ya, gorengan setunggal ambil kopi separuh. Sudah, berarti sekarang jangan makan puasa. Puasa Asyura. Sampai disebutkan enggak putra-putri Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika itu sing nyusui ada ya Sayyidah Fatimah ya dengan beberapa putranya ya sing nyusui kata Rasulullah SAW, ini anak-anak sing nyusui wis mandek ojo nyusui dhisik ya. Ojo nyusui sampai engko maghrib. Ya, di dalam riwayat disebutkan anak bayi tersebut nanti berarti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain diambilkan ludahnya Kanjeng Nabi terus ditoletkan di mulutnya itu. Ya. Itu katanya di dalam riwayat disebutkan dalam kitab disebutkan jadi arek bayi mang warek sampai maghrib. Ya, kena ludahnya Kanjeng Nabi toleti gini tok lho. Ya. Tapi ojo dicoba engko. Ya. Moro-moro kok Rizki moro nang anak kaji. Toleti ya. Toleti. Lah ono moro nang sapa abdan toleti. Bedo ya, ini kanjeng Nabi ya, beda ya. Rasulullah ya. Ya, makanya ya. Anjuran yang pertama yaitu berpuasa ya. Jadi mulai hari Minggu, Senin atau hari Senin ya apa ya. Senin itu hari puasa Asyura. Fadilahnya apa? Ya. Disebutkan dalam kitab itu ta'dilu khamsina sanah. Ta'dilu ibadata khamsina sanah ya. Pahalanya menyamai ibadah selama 50 tahun. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan ibadahnya itu menyamai ya, ibadahnya fadilahnya itu menghapus dosa setahun yang akan datang ya. Dosa setahun yang akan datang. Itu puasa hari Asyura. Nah, apa saja yang dianjurkan yaitu banyak bersedekah ya. Banyak bersedekah, kemudian menyantuni anak yatim ya. Kalau dalam bahasa kitab pun apa? Mengusap dahi anak yatim. Kok moro-moro ndek kampung golek anak yatim. Celuk siji usap tok. Wis mari, mulih. Keliru ya.
Maksudnya itu apa? Berbuat baik terhadap anak yatim. Ya, berbuat baik terhadap anak yatim ya. Kalau sing gak duwe len ya, iki duwe wis tak kei ya, berbaik terhadap anak yatim. Dan ojo pilih-pilih ya. Golek arek yatim sing deril yatim ya. Golek arek yatim sing wis dimong bapak ndak ono ya. Jadi pokoknya arek yatim. Ya, walaupun wis gede tapi pokoknya durung balik, durung iso golek duit dhewe, iku ya juga berhak disantuni. Ya, kadang kan kita salah kaprah ya. Wis gede kok, wis gak usah ya. Wis dolen-dolen ya. Selama dia tidak bisa mencari penghasilan sendiri, berarti tetap dia dapat bagian dari anak yatim ya. Tapi kudu murah anak yatim sing jenggoten murah ya. Aku anak yatim murah aku nang gaji Ci, aku anak yatim lho Ci ya. Wis beda ya. Ya. Jadi masih sing yang mereka itu tidak bisa ya, lam yaktir alal iktisab ya, belum bisa untuk mencari nafkah sendiri ya, belum bisa mencari nafkah sendiri ya. Dia panggil ya, berbuat baik terhadap anak yatim ya. Kemudian nah ini yang selanjutnya, yaitu memberikan keluasan belanja kepada keluarga ya. Istri sing wis mari rabi ya, biasane sedina belanjani mek 1,5 juta ya. Saiki berhubung Asyura wis dibelanjani 3 juta ya. Biasane belanjani mek 50.000 misalnya, berhubung Asyura Dik golek 200.000 lho, apa iki Mas? Asyura ya. Berarti petang dinongkas gak tak belanjani ya, keliru. Ya. Kok dibisi ambil alif gak ngono konsepnya. Ya enggak gitu konsepnya ya. Kalau di dalam kitab Dzirqayat wal Munasabat itu maksudnya apa? Memberikan keluasan belanja kepada istri dan keluarga ya, berbuat baik ya. Misalnya Mas Pace biasa beloncone sedino misalnya 20.000, Dik 100.000 lho Mas Asyura. Oh yes, nyenengno bojo. Ya. Saiki pembahasan sing wis duwe bojo lho ya. Beda ya, sebentar ya. Ya. Ya, pembahasan sing wis duwe bojo. Ya. Sing duwe bojo. Lah, sing durung tenang. Ya, kesempatan kalian terbuka lebar. Berarti nyantuni pacar berarti ya. Ya. Ah, ya. Berarti ngekei pacari ya ojo ya. Lek sik pacaran ojo ngetokno duit. Ya, paham ya. Kalau kamu masih pacaran ojo gelem diplukutu. Ya, kamu laki-laki, lek memang tanggung jawab ambil dengan cara yang halal. Gitu ya. Terus ya. Ya. Ojo apa-apaan. Kamu butuh apa yang pulsa? Wis dikei pulsa. Ya. Yang aku luwe langsung dipesennya Gojek, Gosen dikirim panganan. Ibuke ngomong nah aku luwe nak, yo kono abuk golek mangan dhewe buk ya. Nang ibuke gak ngono ya. Jangan jadi pemene lek sik pas pacaran jangan ya. Uang kalian itu untuk kalian sendiri ya, untuk orang tua kalian. Yang belum halal, belum jadi hubungan apa-apa jangan ya. Engko moro-moro putus tengah jalan galau. Ya. Moro-moro dihitung. Ya. Kita pacaran selama 3 tahun. Ya. Kita pacaran selama 3 tahun ya Van ya. Metu ambek aku ya ben malam minggu nang ngene warung lalapan 15.000 wong loro 30.000. Kita pacaran selama 3 tahun berarti di total 4 dikali 12 ya. 30.000 dikali 12 dikali 3 tahun ya. Terus belum mana hadiah sing ben tanggal ulang tahun sama tak tukokno iku totale sakmene ya. Totale semua 9 juta iku balekno. Ya, iku balekno perhitungan ya. Lah secara hitungan bener iku. Ya. Bener tapi goblok ya. Anake wong kudu sapa-sapa ini biaya. Kecuali lek wis jelas ya. Wis qabil tuh. Ya. Lek wis qabil tuh ya. Kamu biayai itu di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah itu lebih afdol daripada kamu sedekah sama orang lain. Ya, nafkahi keluarga
itu lebih afdol pahalanya, lebih besar pahalanya daripada kamu sedekah kepada orang lain. Ya. Kenapa? Karena sedekah kepada keluarga, menafkahi keluarga, itu kamu yang tahu setiap hari ketemu. Terus anakmu tumbuh besar, moro sholat, pahalanya untuk kamu. Tapi orang lain, singgon kak yos, mari ketemu, mari selesai sudah urusannya. Ya. Jadi itu ya, sedekah alal iyal. Dalam kitab Nasuh itu al-afdol sedekah alal iyal, yang paling afdol sedekah kepada keluarga. Ya, sing wis keluarga lo ya. Yang belum jangan putus asa. Yang belum berarti sedekah ngekei wong tuwane ya. Asyura, berapapun yang kita punya. Ya, misalnya pas Asyura, waduh men duit 20.000 misalnya. Bu, Loh apa gini? Asyura. Ya, jangan lihat besar kecilnya. Ya, wong tuwa iku dikei dhuwit sak pira ya ambek anak seneng. Karena orang tua itu bukan melihat anakku kudu sukses, kudu PNS, enggak ya. Itu cuman framing media. Ya, paham ya? Cuman framingnya media, kudu sukses ngene ya. Apa lift kan dibandingno ambek anak tangga ya. Kalau anakku menang olimpiade matematika loh. Jangan, orang tua itu anaknya berikan berapapun seneng. Bukan nilai yang diberikan tapi perhatian. Ya, perhatian. Karena orang tua tahu, oh ki anakku iki golek duit ya soro. Ya, pengin nyenengno wong tuane. Ya, berapapun yang kita punya, ya, 1.000, Bu. Apa iki Ris? Asyura, Bu. Ya Allah. Matun ya cak dongano anakku iki terus rezekine amin ya. Dik teng metu tengah dalan di mana udan terus. Iya. Yusik dengarkan ceritanya ya. Udan terus gak gojas udan ji. Ya, ngiyup dadakno. Ngiyup nang omahe wong. Sing di omah metu lho. Mas, monggo pinara. Ngapunten ya. Ngapunten kula anu ya. Teles kabeh niku mboten apa Saman lebet mriki lho Mas ya. Ya, anu kok kula niki rondo. Ya. Waduh ya. Ya cinta di bulan Asyura ya. Iki apa perlu diaminkan ngene iki? Iya. Kok dadakno moro-moro dijak umroh, dadakno. Ya, mama muda dan ya. Jadi itu moro ngasih orang tuanya ya. Jadi yang belum nikah ya, yang belum nikah nyenengno wong tuane ya. Atau misalnya, Bu pengen opo? Ya, zaman pengen opo? Aku pengen iki lho. Belikan. Ya. Belikan ya. Karena doa orang tua itu apalagi ibu ya, itu mustajab. Ya. Jadi ini ya, yang sudah nikah berikan keluasan belanja kepada keluarga. Yang belum nikah ya, sedekah kepada orang tua. Sebenarnya bukan sedekah sih namanya ya. Bukan sedekah ya, hadiah dari seorang anak kepada orang tua. Karena kalau sedekah kan berarti nyisihkan sebagian harta kita ya. Hadiah untuk orang tua. Kenapa? Ya, dalam hadis disebutkan man wasa'a ilaihi iyaliya ma'athura wa sallallahu kullasana. Siapa memberikan keluasan belanja kepada keluarganya pada hari Asyura, Allah akan berikan keluasan belanja selama setahun penuh. Ya. Saya masih ingat ini dibahas oleh Habib As-Sayyid Al-Ustadz Alwi bin Salim Ali terus, ya, dibahas. Ketika beliau mengatakan ya, ini jaminan langsung jaminan ekonomi dari Kanjeng Nabi. Kata beliau ya, kalau kita dapat jaminan ekonomi ya untuk pemerintah lah sebenarnya ya, sama daftar prakerja engko oleh saulan pinten sih ya 600.000 ya. Oh misalnya apa, misalnya kaji ngomong nang ini Alwi, Cawi sampean tak jatah seminggu sami ini ya, waduh kan damang ya, seneng ya, ya kan ada yang jamin manusia, tapi manusia kan tidak mesti. Ya, tapi yang langsung jamin Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, jarabnahu sittina sanah atau khamsina sanah. Ya, kata Imam Sufyan bin Uyainah, saya sudah coba selama 60 sampai
50-60 tahun dan saya buktikan sendiri ternyata benar ya. Jadi Imam Sufyan bin Uyainah jadi berikan keluasan belanja terhadap keluarga. Nah, beliau Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki mengatakan maksudnya itu bukan hanya keluasan belanja tapi berbuat baik terhadap keluarga. Entah itu istri, entah itu terutama kedua orang tua ya pada hari Asyura ya. Semampu kita ya, semampu kita. Kita ada berapa ya itu sedekahkan ya. Jangan memaksakan diri. Ya. Kalau secara fikih itu jangan lebih dari sepertiga harta kita ya. Jangan lebih dari sepertiga harta kita. Jadi orang sedekah itu ya ono takerane ya. Gak mau letterlek melo udah cerita-cerita wis tak sedekahkan semua rumah saya iku kayak yang mana itu ya. Mana sepeda kunci STNK dikasihkan semua ya. Itu keliru itu ya. Gak sesuai dengan anjuran Kanjeng Nabi ya. Nggak moro sebare dikekno mulai melaku ya diseneni keluargane ya malah terjadi ya percekcokan gara-gara sapa gara-gara saat iki ngomong sedekah sing akeh. Jadi ada kadernya. Jadi al ilmu al amal bil ilm ya. Ilmu itu amal itu dielmoni, ilmu diamalno. Gak hanya diamalno tapi dielmoni. Ya, semua ada ilmunya ya. Jadi makanya di sini disebutkan ikhtisab 'alallahi al-bidar ila talabil ajri wa tahsilihi bistimali anwa'il bir ya. Maksudnya kita berusaha berbuat baik lebih di hari Asyura. Maksudnya yaitu arep-arep pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam perbuatan baik ya. Jadi maksudnya ya. Jadi ini beberapa amalan yang dianjurkan oleh para ulama di hari Asyura. Sebenarnya banyak sekali zikir-zikir dan bacaan-bacaan ya. Tapi kita ambil sing paling gampang ya, yaitu puasa. Kemudian juga ya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ya 1000 kali ya. Lek mampu ya, lek gak mampu 70 kali ya, atau terserah semampunya ya 8 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ya. Ada satu cerita jadi seorang paranormal ya, seorang paranormal sing wis insaf ya. Paranormal sing wis insaf ya, tapi paranormal iku pakai ilmu hitam dan putih ya, dukun santet ya, dukun santet sing wis insaf ya. Ketika ditanya ya, selama pengalaman saya berkecimpung di dunia santet-tainment ya, saya itu menemukan ternyata ya penangkal santet ilmu sihir ya itu ada di dalam satu bacaan yang banyak dilupakan oleh orang-orang ya, banyak dilupakan oleh orang-orang. Apa itu? Yaitu ketika orang itu banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ya. Kata paranormal tersebut ya, wis ojo paranormal, para kata ahli metafisika tersebut ya, itu lek disantet itu mesti mental ya, lek disantet mesti mental. Jadi kalau saya pakai Bismillahirrahmanirrahim ya sebagai cukup itu saja ya, karena itu zikir itu luar biasa ya. Wong Nabi Yunus saja berada di kegelapan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari fadilah zikir tersebut. Dan zikir tersebut ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sebagian para ulama menyebutkan itu seperti ya, seperti ibarat bendungan ya, bendungan rezeki ya.
Jadi kita itu rezeki ini kita itu kayak dalam bendungan. Ya. Tapi karena dosa-dosa kita gak ada yang dibuka-buka. Keran itu gak dibuka-buka. Ya. Dibuka titik, ditutup meneh. Ya. Nah katanya, ya orang yang banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu ibarat nanti bakal buka kerani bendungan tersebut. Jadi keran diteresno rezeki ini. Ya, dilancarkan usaha nih. Dengan zikir disebut ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ya. 70 kali sehari. Ya. Enteng ya, gampang itu ya. Jadi misalnya kayak iso langsung 70 ya mari salat. Ya, mari salat ping 7 kali atau 10 kali atau 12 kali. Dikali 5 kan nanti mau ketemu nih pitung puluh ya atau 100 kali. Enggak apa-apa ya. Atau 100 kali. Kita aja ya, kita kalau jagongan ngopi iso sampai jam-jaman. Ya, padahal sing diomongno gak jelas. Ya. Tuku kopi sakmene ya, jagongane petang jam kopi ini mek kalong 3 senti. Ya, sampai wadem sampai beku kopi ini. Iya. Sampai ketika disendok ngene iku kretek pecah kayak es iku lho. Ya. Saking suwe ini. Ya, cari kopi ini ya. Aku engkau dinginkan sungguh tega dirimu ya. Aku sudah menjadi hangat, panas dan aku hangat namun engkau ajukan. Sekarang aku menjadi dingin tak perasaan ya. Itu ya. Jadi semoga apa yang kita baca dari awal hingga akhir, jadi kita mulai dengan bacaan tahlil. Ya, kita niatkan, kita khususkan untuk almarhum almarhumah dari semua keluarga kita, khususnya seluruh ya anggota Muhibbul Mustafa dan semua sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Semoga apa yang kita baca ya menjadikan sebab mereka semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus guru-guru kita, para masyayikh, para habaib yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat mereka tambah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang lebih tinggi ya. Kepergian mereka tidak meninggalkan keberkahan untuk kita semua ya. Tidak dicabut dari hati kita rasa cinta kepada mereka. Ilmu mereka menjadi manfaat untuk kita semua. Semakin bertambah rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdulillah fi na'mati masjida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanatan kama anta ahsanta. Falakal hamdu hatta tarda. Falakal hamdu idza radit. Falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'lil a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha fa anta ya rabbi khairul warithin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat. Hajat orang tua kami ya Allah, hajat guru-guru kami ya Allah, hajat adik-adik kami, hajat orang tua kami, hajat sahabat-sahabat kami, hajat orang-orang yang berbuat baik terhadap kami, hajat orang-orang yang kami cintai karenamu ya Allah ya Rabb, hajat teman-teman kami semua ya Allah ya Rabb, hajat dunia akhirat kami ya Allah, mudahkanlah, ridhai, berkahilah apa yang menjadi hajat mereka semua ya Allah. Berikanlah barokah panjang umur fitaatillah ta'atir wasidik kepada kedua orang tua kami. Berkahi umur-umur mereka. Kabulkanlah segala hajat mereka, hajat dunia dan akhiratnya ya Rabb. Allah ya Allah ya Rabb, la tada' Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafa'itah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati allati kunta biha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tarda waslih lana fi dhurriyyatina wa adkhilna fi zumrati ibadika as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muhawwin
مخاويل الأحوال خاويل حالنا إلى أحسن الحال يا عزيز يا متعال اللهم يا مخاويل الأحوال خاويل حالنا إلى أحسن الحال يا عزيز يا متعال اللهم يا مخاويل الأحوال خاويل حالنا إلى أحسن الحال يا عزيز يا متعال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقال يا ذا المقام العالي صادق المقال يا ذا المقام العالي يا صادق المقال يا ذا المقام العالي يا صادق المقال يا ذا المقام العالي يا من أباه ربي بطيب الأفعال يا من ساريت ليلا مصاحبا جبريلا يا من ساريت ليلا مصاحبا جبريلا يا من سريت ليلا مصاحبا جبريلا ساريت ليلا مصاحبا جبريلا بالمسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقال يا ذا المقام العالي يا صادق المقال يا ذا المقام العالي يا من أباه ربي بطيب الأفعال يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من سريت ليلا مصاحبا جبريلا ساريت ليلا صاحبا جبريلا بالمسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدين صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مهتدين صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدين صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مهتدين ثم بعد الصلاة سرت للسماوات بعد الصلاة سرت للسماوات فوق ظهر البراق لرب العالمين من ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من سريت ليلا مصاحبا جبريلا ساريت ليلا صاحبا جبريلا بالمسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقال يا ذا المقام العالي يا صادق المقال يا ذا المقام العالي يا من أباه ربي بطيب الأفعال يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من سريت ليلا مصاحبا جبريلا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا بالمسجد الأقصى
وسرور وفوق السدرة وأنس وحبور لقدس الحضرة ببهجة وسرور وفوق السدرة وأنس وحبور لقدس الحضرة ببهجة وسرور وفوق السدرة وأنس وحبور لقدس الحضرة ببهجة وسرور وفوق السدرة وأنس وحبور لقدس الحضرة هيا ليت الهنا وقد نلت الهنا 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 يا من أباه ربي بطيب الأفعال يا من سريت ليلا صائما جبريلا يا من سريت ليلا صائما جبريلا يا من سريت ليلا وصاحبا جبريلا سريت ليلا صائما جبريلا بالمسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صديق الملوان يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديق الملوان يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صديق المقال يا ذا المقام العالي يا صديق المقال يا ذا المقام العالي يا من أباه ربي بطيب الأفعال يا من سريت ليلا صاحبا جبريلا يا من سريت ليلا صاحبا جبريلا يا من سريت ليلا مصاحبا جبريلا سريت ليلا صاحبا جبريلا بالمسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ثم سيرا نارا ونورا يا رب يا رب يا رب ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ربه إن منايا أن تستقيم خطايا ثم سيرا نارا ونورا يا رب يا رب كيف أدل دربي ما دمت أنت ربي كيف أضل دربي ما دمت أنت ربي كيف أدل دربي ما دمت أنت ربي أضل دربي ما دمت أنت ربي وأنت عندي نوري وقصدي وأنت عندي نوري وقصدي وأنت عندي نوري وقصدي وأنت عندي نوري وقصدي يا رب يا رحمن يا رب يا رحمن ربه إن منايا أن تستقيم
عاش للقرآن أسعد الإنسان إن عاش للقرآن صديقي فدى طريقي